যারাই ডাকে মামা বলে ভক্তের ডাকে যাই আমি ছুটে আর যারাই ডাকে মামা বলে ভক্তের ডাকে যাই আমি ছুটে আমি নাগে মাতা বিশ্বহরি নাগে মাতা বিশ্বহরি নাগের জননী আমি যে মা পাগলি বসিনি আমি যে মা পাগলি বসিনি হরি ভক্ত ডাকে মামা বলে মর তো ধামে হরে ভক্ত ডাকে মামা বলে মর তো আমি নাগে মাতা বিশ্বহরি নাগে মাতা বিশ্বহরি নাগের জননী আমি যে মা পাগলি বসিনি আমি যে মা পাগলি বসিনি আমি যে মা পাগলি বসিনি সেদিন এই মঠে এসেছিলাম সেই দিনে ভেবেছিলাম আমি তোর হস্তে পুষ্প জল নিয়ে আমি হতাম বিশ্ব মাঝে বিশ্ব
ফুলের জন্য এই দেবীকে করেছিস অপমান। দেবীকে অপমান করলে পদে পদে দেবী অপমানের প্রতিশোধ নিতে জানে। ওরে কোটেশ্বরের পুত্র, আজ হচ্ছে জয় পরাজয়ের নিশি। তাই উজানি নগর থেকে বিদায় করে পুত্র পুত্রবধূকে একটা নিশি যাপনের জন্য নিয়ে গেছি সাঁওতালি পর্বতে লোকবাসর ঘরে। এই তো আমার সুবর্ণ সুযোগ। আজ হচ্ছে জয় পরাজয়ের নিশি। সকলে পিতা চাই পুত্রের মঙ্গলার্থ। আজ যদি মঙ্গলার্থের দিনে আমি যদি চাঁদের কাছে ছুটে যাই, চাঁদকে যদি বুঝিয়ে বলি ওই সাঁওতালি পর্বতে বাসরে ঘরে চাঁদ মাথা নত করে মামার আগাজনে পুষ্প জলে দেবে। যদি আমায় ওই বাসরে ঘরে চাঁদ করে অপমান, আজ নিশিতে চাঁদের হবে জয় শিব শম্ভু, জয় শিব শম্ভু। তাই তো আমার পুত্র মাকে রেখেছি ওই যে লহবৎসর ঘরে। তাই হে যে আমি আদা শক্তি মহামায়াকে এই যে পুষ্প জল দিয়ে আমি, তাইলে আমার পুত্র রক্ষার জন্য আমি সেখানেই বসে থাকবো। তাই হে যে আমি আদা শক্তি মহামায়া দুর্গা দেবীকে এই যে পুষ্প জল কেন দেয় না? ও দুর্গা দেবী অভ্যায় নমঃ। ও দুর্গা দেবী অভ্যায় নমঃ। ও দুর্গা দেবী অভ্যায় নমঃ। হিজাবি পুষ্প জল দেবার সবাই হিজামাই অদূর থেকে চাঁদ চাঁদ বলে চিৎকার করি। হিজা আমি তো তোমার রঙ্গাচরণে এই মুহূর্তে পুষ্প জল ছুটিয়ে দিয়েছি বাবা, তাইলে তুমি আমায় কেন স্মরণ করেছ? আমি যদি বলি তোমার আত্মশক্তি মহামায়া নয়, তাইলে যদি তুমি আমায় আদা শক্তি মহামায়া দুর্গা দেবী নয়, তাহলে তুমি মনে হয় এই যে তুমি আমার লক্ষ্মী মাতা। আমি যদি বলি আমি তোমার মা লক্ষ্মী নয়, তাহলে এবার মনে পড়েছে, মনে হয় তুমি আমায় এই যে হংস বাহিনী সরস্বতী মাতা। আমি যদি বলি মা সরস্বতী নয়, তাহলে চিনহি না জানি না নারীর কণ্ঠবাড়ি কত পরিচয় দিয়ে তুমি পুষ্প জল লৌখনি। চিনিতে না পারিলে মোর কণ্ঠ সরসনী। শুনো মম আত্ম পরিচয়, শিবের নন্দিনী আমি, অষ্টনাগের জননী, মনসা মমনা।
জল পাওয়ার এসেছে একদিন পেয়েছে কালি ভেঙেছে কাকালি এবার যদি তোমার সম্মুখে দেখতে পেলে ভাঙিবে তোমার এই! মিটবে না তোরে মর্ম আশা। কেন এসেছি জানিস না? কেন আজ নিশি হচ্ছে জয় পরাজয়ের নিশি। তাই একটা নিশি যাপনের জন্য পুত্র পুত্র বধূকে বাসরে ঘরে রেখেছি। রেখেছি পুত্রের যদি মঙ্গল চাস তবে মমনাগা চলে পুষ্প জল দে। আজ নিশিতে তোর সন্ত পুত্র লক্ষিন্দরের হবে যে মঙ্গল। হয়তো সঠিক মনে হয় যে আমি ভুল করতে চলেছি নাকি তাহলে যদি তুমি একটি দেবী থাকো যদি ঘটে এসে বসো অবশ্যই এই চম্পানির চাঁদ সদাগর দেবে তোমার রঙ্গচরণে দেবে চাঁদ? এটাই তুই আমি চেয়েছিলাম। একদিন মাথা নত করে বলবি বস্তর প্রত্যাশনে সকলে বিবাদকে সমাপ্ত করে নয়নে ভরে দর্শন করে তোর রাঙা চরণে দেব পুষ্প জল। চেয়ে দেখ চাঁদ চেয়ে দেখ, এই যে আমি পদ্মাসনে অধিষ্ঠান হল। আমি তো কথা দিয়েছি তার রঙ্গচরণে পুষ্প জল ছুটিয়ে দেবো। অবশ্যই এই যে পুষ্প জল দেবো তাহলে এই পুষ্প জলের পরবর্তীতে দেবো এই যে পুষ্প জলের পরবর্তী দেবো তোমায় এই যে এক মুষ্টি ভস্ম ছাড়া। অনেক অজস্র পুত্র চাঁদ সহোদর চেয়েছিলাম মমনাগা চরণে পুষ্প জল, আর বিনিময়ে তুই দিয়েছিস ওই পথের ধুলি। শুনে রাখ, মনে থাকে আমি শিব তনয়া মনসা। সে হতে বুঝি আমি শিখল পারি সে হতে দেব না তোমায় রঙ্গ চরণে পুষ্প জল। শুনে রাখ, যে হস্তে পুজিস তুই দেব সুলপানি, সেই হস্তে পুজবি একদিন ওই শিব নন্দিনী। আমি তোমার রঙ্গ চরণে পুষ্প জল দেবো দেবে না চাঁদ? পুত্রকে সুরক্ষিত রাখার জন্য নির্মাণ করেছ লোহবাসর ঘর। করেছে মম সর্প যদি আসে আকাশ পথে, তাহলে জানিস সুতার সঞ্চার নহে পবনের রায়গতি কেমনি সাথিবে তুমি কানি পদ্মাবতী। মন সর্প আসে যদি পাতাল পথে, যদি তোমার নাগ আসে পাতাল পথে তাহলে আমি সেখানে এই যে বসে তোমার নাগকে ছেড়ে বিচ্ছিন্ন করে মন দেব। সর্প আসে যদি বায়ু পথে, যদি তোমার সর্প আসে বায়ু পথে তাহলে আমি এই যে তোমার নাককে সেখানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলব। এই চাঁদ, আমি হচ্ছি বিষাক্ত নাগিনী। এই যে তোমার মনের আশা কোনোদিন পূর্ণ হবে না। এই, তবে পুত্রের জন্য নির্মাণ করেছিস লোহবাসর ঘর। এই বাসর ঘরে কি হবে জানো চা? কি হবে? সপ্তম পুত্র লক্ষিন্দরকে পাঠাবো আমি ওই জমের ঘর। না! তুমি আমার পুত্র লক্ষিন্দরকে তুমি কিছু করতে পারবে না। পারবি না? পারবি না ধরে রাখতে চা। দেবীকে অপমান করলে দেবী অপমানের প্রতিশোধ নেবে। এখনো সময় আছে, মমনাগা চরণে পুষ্প জল দাও। এই যে আমি তোমার রঙ্গ চরণে কোনোদিন পুষ্প জল দেব না। ও নে সদাগো গোড়ানে বাস পুত্র যাবে জমঘর। হে চা,
সপ্তমপুত্র লক্ষিন্দরকে আমি পাঠাবোই জমা লয়ে। পারবে না। হ্যাঁ চাঁদ ওরে সদাগর বড়ালে বাসর পুত্র যাবে জমঘর। আর তোর কারণে ওরে চাঁদ মরিবে লঙ্কায়, তবু কেন ওরে চাঁদ পূজা নাহি আর তোর কারণে ওরে চাঁদ মরিবে লঙ্কায়, তবু কেন ওরে চাঁদ পূজা নাহি ওরে সদাগর কোডালে বাসর পুত্র যাবে তমঘর। তোর কারণে সপ্তমপুত্র লক্ষিন্দর ওই যাবে জমালয়ে। আর কি হবে জানিস আর যদি বাপু জিতে তুমি জয় বিশ্ব হরি, তবে কি বিধবা হতো তোমার ঘরের নাম। আর যদি বাপু জিতে তুমি জয় বিশ্ব হরি, তবে কি বিধবা হতো তোমার ঘরের নাম। ওরে সদাগর গোদালে বাসর পুত্র যাবে জমঘর। যদি বা বুঝিতে তুমি জয় বিশ্ব হরি, তবে কি বিধবা হতো তোমার ঘরে একে একে ছয়টি নাকি। চাই না আমি তোমার রঙ চলে জল দেবো। দেবে না চা? আর কি হবে জানো? কি করবে? আর দিয়েছি ধন বুঝিবারে মন, কেড়ে নিতে ওরে চাঁদ লাগবে কত। আর দিয়েছি ধন বুঝিবারে মন, কেড়ে নিতে ওরে চাঁদ লাগবে কত। ওরে সদাগর গোড়ালে বাসর পুত্র যাবে জমঘর। আমি দেখিয়ে দেবো শুনে রাখ, দিয়েছি ধন বুঝিবারে মন, কেড়ে নিতে ওরে চাঁদ লাগবে কতক্ষণ। দেবীকে অপমান করলি, দেবী অপমানের প্রতিশোধ নেবে। পারবে না। অটল প্রতিজ্ঞা করলাম আমি, আজ নিশীতে তুই কাঁদবি। আমি হাসবো, তুই কাঁদবি, কাঁদবে, তুই কাঁদবি, তুই কাঁদবে, আমি হাসবো, আমি হাসবো, তুই কাঁদবি, তুই কাঁদবে, আমি হাসবো, তুই কাঁদবি, আমি হাসবো। ওইখানে বলে গেছি যে আমার পুত্র লক্ষ্মণকে ওই লোহা বাসর ঘরে দংশন করবে। এই মুহূর্তে ডেকে আমি লক্ষ লক্ষ পর হরিগণকে সবাইকে রেখে দেবো এই যে আমার পুত্র লক্ষ্মণের রক্ষা করার জন্য। গেছি এই যে আপনার হরিগণকে আমার কাছে পা ছুঁয়ে দেবে। প্রণাম লাগাও। আশীর্বাদ করি।
काहे তাহলে बुलाए बाबू প্রহরীগণ, তোদের কাছে আর লোক আছে? हाँ ढेर आदमी है সবাইকে ডাক। काय सिपैया जल्दी आ है ने मार के साले छदे गोली उड़ा देंगे। जल्दी आओ चलो रे। राधा बाबू बुला रहा है जय सरोस जय सास ससुर महादेवा, माई बाप के झाड़ू मारो कन्या करो से महादेवा, माई बाप के झाड़ू मारो कन्या करो सेवा। আশীর্বাদ করি প্রহরী। बस क्या बात नहीं खाएंगे हम। ওই তোর বাসি ভাতের কথা বলিনি, तो তোকে আশীর্বাদ দিয়েছি हाँ हाँ চিরদিন দুগ্ধ ভাত খায়। खाइए। তাইলে देवर खटिया के नीचे इल्लू का गौए कि देवर खटिया के नीचे लुका गौए क्षण भर ही में किली ठोका गौए क्षण भर ही में किली ठोका गौए ওই হারামজাদা, দেখে দেখতে পাচ্ছিস না? আচ্ছা বলতো তোদের কাছে কতটি লোকজন হবে? हमारे पास হ্যাঁ हमारे पास नहीं पूछिए, কত? हम सरकारी आदमी हैं बाबू। ও তোর কাছে কতটি হবে রে? हम सरकारी आदमी हैं, सरकारी आदमी। मोटा मोटी बाबू हमारे पास है 500 आदमी 500টি লোক। 500 500 तो मेंबर में कहे नहीं उठता बे, मेंबर में हैं? नगर निगम है इसलिए मेंबर में बनता है जल्दी नगर नगर निगम है हाँ कि नया नियम है? नया नियम नगर निगम नया नियम नया नियम है, हाँ मेंबर में उठ जाना। আর তোর কাছে কতটি লোকজন হবে? हमरा भी হ্যাঁ हमरा भी कौन थे ना बाबू, হ্যাঁ जितना लेडीज सब बा, হ্যাঁ जितना मने लेडीज कुली হ্যাঁ सब की ना हमर बगल नहीं के ও তোর দিকে রয়। आ जितना लेडास बा হ্যাঁ হ্যাঁ चला दड़ा होने खाली का भोजपुरी सब हमर पार्टी बा। তাহলে প্রহরী ভাই, गोतिया लैया टोला पड़ोस, এই যে তোদেরকে আমি কেন ডেকেছি हाँ जानते हैं, কি জানিস? बॉर्डर में जाने के लिए। बॉर्डर जाएगा हाँ लड़ाई में। ওই সে নয়, এই যে আমার পুত্র রক্ষার জন্য हाँ ওই যে সাতালি পর্বতে আজ নিশি জেগে থাকতে হবে, হাতে নেবে ঝালকাতি, জ্বালিয়া থাকবে উচলবাতি, চোখে চোখে থাকিবে জাগিয়ে। अच्छा आप बांग्ले जानते हैं, ক্যালোরি हिंदी हिंदी नहीं जानते? ওই হারামি জায়গা। ये ढोल कांसी बोलता है बे? हाँ हाथ में ढोल और कांसी, আরে ঢোল কাশি নয়, ढोल और करताल, ঝাল আর কাঁতি বলেছি, ঢোল আর করতাল বলিনি। ढाल काती ढलान और उसे नमन ওই শয়তান, बुझा के बोलिएगा। ई में देखा है दुर्गा का फोटो में भैंसासुर जो है, अबे भैंसासुर नहीं बे, महिषासुर। भैंसुर सुर हाँ भैंसुर नहीं बे, महिषासुर नहीं ले ले है बड़का एकदम थड़िया सन ये वही तो ढाल काती ना बाबू। হ্যাঁ তাহলে ওই কানির সঙ্গে করে রেখেছি বাদ বিসম্বাদ, সেই যদি কানির সর্পে এসে আসে তাকে মেরে শেষ করে দেবে। अबे इसका नानी अभी तो बच्चा है क्या बे? नानी बोलावे अबे
तेल में कौन देते हो एक दिन? तेल में कान में तेल। हाँ कान में तेल देते हो एक दिन? नहीं देते। इसीलिए कम से कानी नहीं बोल, नानी ने बोला कानी, बोला कानी। अच्छा कानी। হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ क्या हुआ? ওর সঙ্গে করে রেখেছি বাদ বিসম্বাদ काना आदमी से कौन बात भी संवाद है? काना आदमी देखा अरे बाबू बाबू कानी किसको बोलते हो? ওই ছক্কা ছিনারি মনসা দেবী पढ़ा लिखा है कि नहीं बे? मूर्ख है बे। देखो डिसिप्लिन से नहीं बोलता है। এই কি হয়েছে बाबू पढ़े लिखे हैं, হ্যাঁ হ্যাঁ पढ़े लिखे नौकरी का नहीं करते ये सब काम। এই, আমি কেন চাকরি করব রে খারাপ দাদা अच्छा बाबू হ্যাঁ হ্যাঁ ये क्या करना, जागना होगा। হ্যাঁ যদি এই যে আমার পুত্র রাখে দেবে রক্ষা করে সকালবেলা আমায় বুকে লাগিয়ে দিতে পারিস তাহলে তোদেরকে অর্ধেকটি রাজ্য প্রদান করে দেবে कितना पोहरी लगेगा? 1,00,000 লোকের দরকার रुकिए रुकिए। बंगाली में कहता है कि स्वामी स्त्री एक मन तब है गंगा दर्शन। হ্যাঁ হ্যাঁ तो एक बात बोलेंगे बाबू, কি রে रागिएगा नहीं ना? আচ্ছা বল রাগ করবো না। तो बैठिए। হ্যাঁ বসে যাবে তো कलाकार कैसे खड़ा हो जाते हैं। ए, समझाना होगा बाबू। आप समझा दो। देखो जब आदमी जब खिसिया जाता है उसको समझाना होता है। तरी सटा के बोलो, सटा के। हाँ बाबू হ্যাঁ হ্যাঁ तू हमारा बाबू, আচ্ছা বল हम छोटा सा आदमी आपके घर में। হ্যাঁ হ্যাঁ तू हमारा बाबू, হ্যাঁ হ্যাঁ तू हमारा माई, হ্যাঁ হ্যাঁ तू हमारा मौसी, হ্যাঁ হ্যাঁ तू हमारा फुफ्फू, হ্যাঁ হ্যাঁ तू हमारा मौगी। ওই হারামজাদা সে বয়ের কথা বলবি না सर मौगी बोलता है बाबू को मारबो करेगा। हाँ तू हमारा मोदी बे। मोदी, सब मोदी बोले हैं। मोदी बोला है, मोदी। सब कुछ तू হ্যাঁ হ্যাঁ बाबू एगो बात बुझा के बोले, কি রে बोलेंगे बोलो। झगड़ा काहे करते हैं? ক্যালোরি देखो झगड़ा झाटी करना बुरी बात है। হ্যাঁ হ্যাঁ अरे हम लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी पाए हैं, হ্যাঁ হ্যাঁ समझते हैं कि नहीं, झगड़ा गुला नहीं करिए। হ্যাঁ হ্যাঁ एक काम करें, কি করতে হবে काम वाला बात बोले ना, काम वाला बात बोला। नौकरी और फौकरी करता है, झगड़ा काम वाला बात बोलो। इसको तू कर। हटा 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 हट तेरा बॉडी ऐसे साला पुलिस को मार देता है बे। बाबू হ্যাঁ হ্যাঁ हम बोलेंगे হ্যাঁ বল রে बोलो नहीं बोला लाते देंगे साला का। बोलो बाबू हाँ आप किससे झगड़ा करते हैं? ওই কালি মনসার সঙ্গে হ্যাঁ হ্যাঁ उससे झगड़ा काहे करते हैं बाबू? কেন उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। তাহলে কি করতে হবে आपकी नहीं हाँ, उसको, आप उसको কি রে खाली ये एक बार। কি बोलो बढ़िया से क्या मारा बे? बढ़िया से बोलता रहे, खाली फुतुर फुतुर करता है खाली। दो दिन बॉडी रखो बोलने के लिए। 2 दिन हुआ फुचुर फुचुर हाँ फुचुर फुचुर बोलो बोलो। ए बाबू হ্যাঁ হ্যাঁ एक बात बोले, गुस्सा हो गया ना? আরে বলেছি তো রাগ করবো না कहता है कि झगड़ा किससे है बाबू? ওই কালি মনসার সঙ্গে उतना देर से तू बाहर आता रे साला। हाँ झगड़ा किससे हम लोग नहीं पूछे रे साला, दूसरा बात नहीं बोलता है साला बाहर साला। चलो उधर बोलो बोलो बाबू, बाबू को ওই হারামজাদা দাঁড়িয়ে কথা বল बाबू हाँ, हाँ। एक बात बोले, কি রে 4,000 कितना लगेगा पोहरी? 1 लाख। 1,00,000 तो 1 लाख यदि एक पोहरी में हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। কি করতে হবে बुद्धि है কি রে बाबू, হ্যাঁ रागिएगा नहीं ना? আরে বলেছি তো রাগ করবো না बोल चल हम पीछे में है, कुछ होगा लगे सर पर पीछे में। अच्छा बोलेंगे बाबू, হ্যাঁ বল रागिएगा नहीं ना? আরে বলেছি তো রাগ করবো না खाली एक के बात रागिएगा नहीं। साला फौजी के लात जल्दी बोला, उधर पैसा लेने के लिए बुला रहा है। साला फौजी के लात मार रहा है। जो साला तू बोला हमने बोलेगा साला जो। बाबू হ্যাঁ হ্যাঁ आपकी नहीं, কি রে एक बार কি কিছু নেবে हमारा जान में डर थोड़ा, हम फौजी आदमी हैं, हम कच्चा मांस खा लेते हैं। हाँ?
आप बिसड़ी को हाँ 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 तू बोला ना हमरा जान में डर थोड़ा है। पीछे वाला में साहस का है। अबे अच्छा हम अब पीछे में शरीर हमरा के पीछे में बोलो शरीर मोट कहावे भीतरी से फोक हो गया कौन चीज खा के बनाया है हाँ? कौन चीज भुट्टा खा के अच्छा वाला खिचा हाँ बोलो तू बोला ना भाई बाबू हाँ हाँ एक बार बिसड़ी के नाम से हाँ पूजा नहीं किया पहले प्रहरी भाई एक खड़े आ पहले हम भागने वाला है हाँ सत्य कर दो तो ही केना भय पाबी बॉडी है के अच्छा आपको जो दो आदमी उठा के पटक दे ओए हराम ज्यादा তোর শেষ করে ফেলবো আচ্ছা বল কাকে আমি তো কোনদিন পূজা দিইনি তাহলে কি কি লাগে কিভাবে পূজা দিতে হয় তুই কি বাতিয়ে দিতে পারিস बाबू ने खिसिया है तू लोग भाग गया डर से चला झूठ तो के नहीं खिसाया हमरा बॉडी देखा हमने भागे फजिया भी है ना बोलो बाबू को बोलो तोरा चक्कर में नाम भूल गए अबे बाबू को बोलो कैसे पूजा करेगा कैसे पूजा करेगा हम लोग जाते हैं फल আরে তার পূজাতে কি কি লাগে वो बताता है बढ़िया से हमरा उतना जानकारी नहीं है तो जल्दी आना भाई बाबू হ্যাঁ अब रागे नहीं है আরে বলেছি তো রাগ করে দি তাহলে তোকে বাতিয়ে দিতে হবে তার পূজাতে কি কি লাগে কিভাবে পূজা দিতে হয় इधर आइए इधर आइए হ্যাঁ বল এখানে আছি তো बाबू হ্যাঁ आप इतना लंबा कैसे हो गया उड़िया दिया था ওই কাজের কথা বল हमसे कहा गया भाई वो बोला वही बोलेगा हम थोड़ी बोलेंगे हम फौजी आदमी हैं, वो सब पूजा वूजा के बाद जानते हैं ও তুই জানিস রে नहीं हम देश के लिए मरते हैं देश के लिए जीते हैं ও সত্যি করতে হ্যাঁ सुनील सिंह কি লাগে लेके आओ फूल उल लेकर आए फूल ठीक है हम जाते हैं बाबू হ্যাঁ হ্যাঁ आप पूजा दीजिएगा হ্যাঁ সত্যি করতে हाँ है हम वो नहीं किए हैं हम वो नहीं किए हैं, लेकिन देखे हैं ও জানিস হ্যাঁ তাহলে বল क्या करता था কে করেছিলি बुढ़वा भगत ना था सुपन भगत হ্যাঁ वही करता था আচ্ছা কিভাবে পূজা করে उसका घर में एकदम माँ की 5 गो ऐसे ऐसे था হ্যাঁ হ্যাঁ और हम पूजा देखे थे ওই বল কি কি লাগে তাড়াতাড়ি বল ज्यादा खर्चा नहीं हाँ, हाँ। 250 में हो जाएगा ওই স্যার 250 লড়ি তাকে 250ই বলে যায় 200 रुपया 250 नहीं না তাকে 250ই বলে 250 হ্যাঁ माने एक हत्ता केला এই খাতা কলা चक्कू का पत्ता চাকুর পাতা রেডি কচুর পাত कचुक पत्ता হ্যাঁ হ্যাঁ दूध হ্যাঁ হ্যাঁ खोई হ্যাঁ হ্যাঁ लड्डू হ্যাঁ হ্যাঁ पसाता হ্যাঁ হ্যাঁ पान হ্যাঁ হ্যাঁ सुपारी हाँ, हाँ। मोमबत्ती अगरबत्ती হ্যাঁ कितना खर्चा होगा হ্যাঁ 200 না হলে 250 250 হ্যাঁ হ্যাঁ देख एकदम हाथ जोड़ के ওগো মা হ্যাঁ হ্যাঁ আমি অনেক অন্যায় অপরাধ করেছি করেছি তাই তুমি আমাকে সন্তান বলে আমাকে ক্ষমা করে দাও মা। এই যে তোমায় আমি ক্ষমা দিচ্ছি তো জীবনে ক্ষমা গালি দিও। আমি যাবো ওই কালির নামে বসবো জেল দিতে বলছে হরাম জাদা তোর পিছের চাম তোর নিজের তাই জুতো তৈরি করবো হরাম জাদা तो फटफट कौन चिल्लावे तू रोता है अबे रोते ना बे ता? हंसते हैं परमिशन मिला हंसते हो हंसते हैं बे हंसते हैं पीछे नहीं पेट हंसते हैं बे ओ खाए हो ढेर से बाबू की नहीं तू गया उधर हाँ बाबू 3 गो लंबा वाला चमचम दिया है बे 3 को अरे तो इसीलिए कि नहीं हाँ पेट हंसते हैं और इधर हंसते कहीं निकल ना जाए ओ तो हम लोग को नहीं दिया दोनों का तू लेगा तो लेंगे ना तू अकेला खाएगा जाके बोलना बाबू उसको जो दिए हैं कि नहीं हम रो दो का को लेगा हाँ का को तोरा 3 गो दिया हम 4 गो लेंगे बड़ा चलाक है 4 गो लेगा हमरा 3 गो देता 4 गो कैसे देगा मतलब 3 करके हिस्सा हुआ है लेकिन बोलना है कि जो उसको दिए हो हमको भी दो तब 4 गो देगा ठीक ऐसे नहीं ऐसे बोलना है 4 गो कहेगा कि आंख बंद करो हाँ आंख बुझता है बे हाँ हाँ आँख बुझते हैं ना तो चोक बंद करो हाँ। ऐसे बोला है बोलेगा हाथ पे करो जल्दी जाओ जो उसको दिए हमको दो।
हम भी जाते थे बाबू पास मांगे हैं। 4 गो हाँ बाबू उसको कौन सी दिए हो ও बड़ी खुश है वो ও তাকে যেটা দিয়েছি মনে হয় তুই নেবে তাই না चार गो चमचम दियो आकर लेखाने ও তাকে দিয়েছি যেটা সেটা তুই নেবে তাই না हाँ तो हम लोग अच्छा बोल तो। एक तो कान दो আচ্ছা তোকে কয়টা দিলে হবে हाँ কয়টা দিলে হবে और चार देना 4.5টা हाँ আচ্ছা ঠিক আছে ওখানে দাঁড়া চক্ষু বন্ধ করে দু হাত পেতে আমার কাছে যা তাকে যেটা দিয়েছি সেটা তোকেও দেবো अच्छा तो यहाँ खड़ा होना होगा হ্যাঁ तो आ जाएगा अपने से হ্যাঁ তবে হাতে দেবো টপ করে হাতে মুখে ভরে নেবে चलो बाबू बंद कर लिए হ্যাঁ বন্ধ করেছিস जल्दी दो হ্যাঁ তাহলে রে এই যে তোমায় মিষ্টি দিচ্ছে হারামজাদা মিষ্টি খাবে এই যে আমার পুত্র রক্ষিতকে রক্ষা করবে না দুটা মিষ্টি খাবে এদিকে कहाँ गया बे अबे 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 सुन 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 कहाँ गया बे हम लोग के तो मिल गया उसको भी दिलाना होगा तू हाँ। तू बीच में कुछ नहीं ए दोस्त परमिशन मिला परमिशन मिल गया दिया परमिशन हाँ देगा ना कहा छठी के दूध याद करवा देंगे बिहारी है ना हो गया खुश कहा है मर गया तू काहे हंसता है अबे हाँ उससे पूछो 3 गो हमरा दिया उसको 4 गो दिया क्या लिया लम्बा वाला चमचम एकदम इतना बड़का का है एकदम मोटका मोटका एकदम हट चमचम हाँ दे दिया तुम लोग को दे दिया एकदम खाटी भैंस का दूध का और बना है कि नहीं बे झूठा कर दिया क्या बे नहीं होगा लगता है 1 2 होगा तो होगा हटो 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 साला कागज खाने का मन था साला हम कम से कम तुम लोग को काहे को दिया था हमरा 3 गो उसको 4 गो हम तो 6 को लेते हुए जाओ जल्दी देखो है कि नहीं पैंट खुला पैंट में ए, पैंट खुल गया रे बेची चलाक है तुम लोग पेंटुल बे अब हुआ হ্যাঁ मैंने हम लोग उधर के हम उधर के इन लोग के दे दिया ও हाँ? তাকে যেটা দিয়েছি और बचा है कि नहीं সেটা তুই নেবে তাই না सबको दे दिया না রে আছে তো उन लोग को काहे को दिया একজনকে 3টে দিয়েছি একজনকে 4টে দিয়েছি बाबू हमको 6 को दीजिएगा ও তোকে 6টা দিলে হবে তাই না एगो फाव दीजिएगा ও 7টা हाँ एगो फाव 6 को में एगो फाव আর যদি লাগে তো আর দিয়ে দেবো नहीं उतने में हो जाएगा जल्दी दीजिए আজ ঠিক আছে এখানে দাঁড়া চক্ষু বন্ধ করে দু হাত করে আমার কাছে চা তাকে যেটা দিয়েছি সেটা তোকে দেবো फौजी आदमी आंख बंद करता है হ্যাঁ চক্ষু বন্ধ করলে না পাওয়া যাবে না हाँ दीजिए হ্যাঁ তাড়াতাড়ি লে हाँ आंख बंद कर लिए হ্যাঁ করেছিস হ্যাঁ कब आगे कब आगे হারামজাদা তুই যে আমার পুত্র লক্ষ্মীদেরকে রক্ষা করবে না তুই যে মিষ্টি খাবে হারামজাদা ये कहाँ गया साला रे अरे साला कहाँ गया रे अरे साला किधर गया मोटका रे साला किधर गया पायरा लगा फुल का তাহলে প্রহরী ভাই ও প্রহরী ভাই তোদেরকে মেরে আমি ভুল করেছি তাহলে চল সেই কথাটা মনে এবার রাখবে না এই যে আজ নিশি আমার পুত্র নক্ষত্রকে লোহা বাসর ঘরে সবাই জায়গায় আমার পুত্র নক্ষত্রকে রক্ষা করে দেবে ठीक है बाबू তাহলে चलो बाबू चलो এসো साला 4 गो 3 गो ले তাহলে প্রহরীগণ এ আছে সাতালি পর্বতে লোহা বাসর ঘর এখানে তোমরা সবাই জেগে থাকবে হাতে নেবে ঝালকাতি জ্বালিয়া থাকবে উজ্জ্বলবাতি চোখে চোখে থাকিবে জাগিয়ে आ जाओ ना হ্যাঁ জেগে থাক जाता नहीं হ্যাঁ আসি एगो बात के 14 और बोलता जाओ यहाँ से আসি এই, কি বলেছিস রে इशारा कर रहे थे जाओ হ্যাঁ কি হয়েছে রে সৈন্য
ভালো করে জেগে থাক। जाओ नहीं इधर काय देखता है হ্যাঁ আমি যাদব अरे बाबू জেগে থাক। कौन सी है कौन सी है জেগে থাক। मछुआ था लगता है बे पानी सूट का है এদের নৌকাছিয়া যে করে হোক রেখে দাও, চাঁদপুত্র লক্ষিন্দরকে দংশন করব। তাই দিদির কথা মতো প্রণাম হয় তব চরণে মাকে। ও গো মা, কেন তুমি আমায় স্মরণ করেছো মা গো? ধরণী, আজ আমি বড় বিপদে পড়ে রেখেছি। এ কি বললি? হ্যাঁ এমন কি বিপদ তোমার রয়েছে মা? ধরা, হ্যাঁ, এই যে মানবের সঙ্গে রয়েছে আমার বিষম বিবাহ। মানবের সঙ্গে বিষম বিবাহ। হ্যাঁ, তাই আমি অঙ্গীকার করেছি আজ নিশীতে তার পুত্রকে আমি করব দংশন। ও, তার পুত্রকে দংশন করতে হবে? হ্যাঁ ধরা, অবশ্যই পারবো মা। যাবে? হ্যাঁ যাব, কিন্তু একটি কথা মা, কে? আমার কাছে যে বিষ নাই। বেশ নেই? না, বেশ, এই যে নাও, আজ আমি তোমায় এই 5 তলা বিষ প্রদান করলাম। বেশ মা, এই যে আমি বিষ পেয়েছি, আমি ছুটে চলে যাব সাঁওতালি পর্বতে। সাঁওতালি পর্বতে? হ্যাঁ, সত্যি মা, তব চরণে প্রণাম হয় মা গো। কল্যাণ নমস্ত ধরা, আসি মা। অপেক্ষায় রব আমি। যা ছুটে যা। पानी बढ़ी गेले छै कहाँ जाने छै जोला मंदिर नहीं छै पानी बढ़ी गेले छै खाली पिहरिया हुआ छै आ टेंगरा मागे दाम बहुत आजकल मच्छी के दाम मिलने हो गेले छै तो मैंने सोचली अरे यहाँ सूती काम नहीं दे जाय छै मच्छी मारे हम कौन जात छियो बोली के सुना दे छियो वो हम जात के होलियो मछुआ नाम हमर बसुआ कोई कोई कहे सतमसुआ ओ हम जात के होलियो मछुआ हमर बसुआ कोई कोई कहे सतमसुआ जात के मछुआ नाम हमर बसुआ कोई कोई सतमसुआ मेले कुछ छै भाई यार की कहबो जाने छै তোর নাম সাতমাসুয়া কাহা ফেলেছে রে? তোর নাম সাতমাসুয়া কাহা ফেলেছে? के बोले तू बोले छी वो हमर सतमसुआ नाम काहे बोले जाने छै नाही, चकरी मार के पेट में छलियो भैया हो ओकरा बाद 7 महीना के नदी आ गेल छै जाल टेबे लगा छै बादी बोले छी माय के पेट में छलियो भैया 7 महीना के माय और बाप से झगड़ा लगल की झगड़ा काली पूजा में साड़ी दुर्गा पूजा में साड़ी देलको फिर काली पूजा में साड़ी मांगे छै तखनी कहाँ में छली तू? माय के पेट में हो बोले देना हो माथा केने खराब करे छी माय के पेट में छियो बाबू और माय से झगड़ा लगलो की जाने छै कहे हां हे दुर्गा पूजा में साड़ी देली काली पूजा में भी लेबो कहे नहीं गरीब आदमी इतना साड़ी कहां से लेके आबो तखनी तू कहाँ में छले? माय के पेट में हो बोले देना हो के बोले जो बोले दे बस झगड़ा लग गलो माय और बाप से का के नहीं तोरा देना हो तो का के नहीं हम तोर नहीं देबो माय का के नहीं देना हो तो का हम तोर नहीं देबो का नहीं तोर देना हो तो का हम तोर नहीं देबो तखनी तू कहाँ में छले? माय के पेट में माय के पेट में माई के पेट से कैसे जान ले छै तूने? हाँ? कक्का कियो हमरा छोड़ी के मच्छी मारो भाग गेले। माय तू आ गेले बड़ा मान में हिंसा था रे। हिंसा ना अभी मच्छी के ढेर दाम छ 1 किलो मारबो तो 1 किलो के दाम हमारा कल ले हो तो हाँ, बोल बोल की बोले चली? माय के पेट में छलिए माय बाप से झगड़ा लग गलो
माई बाप से झगड़ा तू छोड़ा अपने तू तो पेट में चली ना माथे खराब करे छी यो नहीं उल्टा बोले छोड़ावे नहीं सके हम किनते माई के पेट से यार कम माई के पेट में किनारा लगा के सुने छी माई बाप की करे छी माने किनारा लगा के नाक लगा के सुने तखनी तू कहाँ में चल माई के पेट में हो माई के पेट से हम माने बोले हम क्या बोले सुने छिए आज झगड़ा करते करते बस माँ बाबू की कर झगड़ा करते फटा मैंने तोरा हमरा माई के पेट में 1 लाख दल 1 लाख दल तखनी तू कहाँ में चले माई के पेट में सुने चलिए माथा खराब करे बोले नहीं जाए माई के पेट में देखली 1 लाख दल का साला बाबू काम याद नहीं चले अरे माई के पेट में मार के साला हमरा मुंह पर मार देलक तखनी तू कहाँ में चले माई के पेट में मुख में चोट लग गेले माई के पेट में मुख में चोट लग गेले माथा खराब करे दी काम चले बस झगड़ा तो लग गेल माई तो धर्म गिर गेल के तोर माई माई जाके मां हमर जान गेल आगे मां हमर जान गेल तखनी तू कहाँ में चले आगे मां कोई लाठी गे तो माथा खराब करे छ माई के पेट में छटपट करे छिए माथा खराब करे छ बस झगड़ा लग गेल मारपीट हो गेल बस वाला के बोलाल को बस वाला के काम खराब हो गेल पेट में दर्द उठ बस वाला के बोलाल को तखनी प्रकाश परिमान बस चले छलो खटारा हां बस में लात को केकरा हमरा ना माई के बाबू के सब कुछ जाय छी ना की ओकरा दे की तन्नू प्रिया तन्नू और पीढ़िया ना तन्नू और विष प्रिया तन्नू पीढ़िया तन्नू प्रिया आई 110 रुपया दिया तन्नू प्रिया 110 रुपया दिया माँ विश्वरी के चरणों कल पर नन्हे हाथों से आज माँ विश्वरी चरणों कल फरमाते हैं 110 रुपये 100 रुपया दान और 10 रुपया दक्षिणा देते हैं मैं माँ विश्वरी कमरे करूंगा है माँ विश्वरी जी नासा लेकर दान दक्षिणा देते हैं तन्नू प्रिया उनका मनस्कामना परिपूर्ण रहे धन धन से परिपूर्ण रखे और उनका कंठ में सरस्वती विराजमान करे धन्यवाद तखनी तू कहाँ में चले मागे हुआ बास के ऊपर में सीट में बैठला छी तू जाए बात जाए हम जाए छे बात जाए हम जाए जाते चन्नी पार होलो आ तखनी कट्टा पुल में जे कट्टल छलो जे छलो बस यार देखा घुरी जाते बगीचा ते घुरी जाय छले बस यहाँ जे पुल के नीचे नमलो आ ब्रेक मार को हचाक और हमू गेलियो फट तखनी तू कहाँ में चले माँ के पेट से निकली के बस के ऊपर में यहाँ कने छे माथा काट करे काम चले बस काम हो गए बस वाला कहे चल की का जे काम के लिए तू काम तो ही गेल घर ले कालो नामकरण कोई कहे छे मछुआ माने नाम कोई कहे छे कुमार सानू कोई कहे छे अमिताभ बच्चन कोई कहे छे मारे ढंगरे अमिताभ बच्चन हो बेमार सानू वहां सब नाम हम तक निकले पगला बेटा का जन्म देला बेटा का नाम रखे नहीं जाने छे देख तखनी तू कहाँ में चले अगर मागे माई के पेट से निकल के माई के गोदी में खाल में खेला छी बुझा ना पानी फट्टा खाली हमरे ने देखा खाली वाता करा बस कह देख 7 महीना में जन्म होलियो 7वां सुआ अच्छा 7 महीना में जन्म होली तो 7वां सुआ अरे सुने 7वां सुआ के बड़ा कम अच्छा कादरा दुए से तो किरीन के ऊपर माने भीतरे में 1 लाख मार ठीक हो जाए 7 महीना में जन्म 7वां सुआ बस में जन्म ले बसवा और जात के से मछुआ छियो बोले जहां जहां मछली देखे हुई है फेंको चला बड़ा हुई है मिटानियो राशि न फसा जमाची फसी जाय छ खाली मछुआ मछुआ नाम होले मछुआ के धर पानी फेंटा कर धर बिस्टे के जाने से भैया हां झिंगा पोठिया कुछ न भैया की करियो उपाय भैया की करियो उपाय भाई में रोजे भैया लगै छौ लड़ाई हमरा रे माछुनिया बड़र जो धनिया रोजे देखा भाई हसुआ जाते ही मछुआ
हम भोर के उठा का नहीं छौ पहले जाल झाड़ी ले ठीक छै आ देख भतीजा गोबरा ढाक एकदम डायरेक्ट बस्ती में नहीं बेचना छौ नहीं नहीं ई सब काहे गोटे बकरी ईद में बकरी घोल डाल के छौ बकरी बकरी ईद होले छौ बस्ती में तो गोबरा डाल सूद এই তো আমার আর বৃষ্টির জ্বালা সহ্য হচ্ছে না, আমাকে খিদাও লেগে গেছে। ওই তো আমি দেখতে পাচ্ছি মাছুয়াগুলা ঘেনা লাগাচ্ছে, তাই আমি এই বিষকে এই বিনা ঝুড়ে রেখে দিলাম। আমি চলে যাব ওই ঘেনাতে ঢুকেই মাছ খাবো। मच्छी लेवे गे हरिया मच्छी जो गे नहीं 40 टका पूरा चले भी तेले ना तो जो माथा तो खराब लगे कह देली हां नहीं 30 टका नहीं दे मीर का छाव बड़का छावड़ी छाव बड़का छावड़ी नहीं सौरी काका 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 वे काका सब चली गए बहुत खराब काका मच्छी ने से हट मच्छी ने से सफाएगो हरी बोल पैगो पानी तो ढेर हो गए रे बाप काका याद कर जहिया कुमार रहलू अब भतरू से पहले हमारे रहलू ए मुकेश भाई आइटो गाना नहीं के जाना तनी हो काले से करता होती सपना वाला गा कुछ चलो काका खुजली होला सब नहीं ओकरे वाला मां के कितना बड़का बेला उठ गेले रे काका चल झरना होते पेंटून खोल तू खोले के दे अब खोलबो मट्टी का ताकिला जा मट्टी हो पानी बढ़ी गेले से गिरे हां 2 दिन अच्छा रे पीछे रे मच्छी वाला का फोन आ गलो मच्छी वाला के फोन उठिया भी तू चल धार बुझा जा बोले उठ भी तब तक नींद लगे छे सब एक कोट हां रे लगे छ एकदम मामी छ मामी साला का बेटा मामी ना बामी हां चमड़ा के मुंह घिन्ना उन्ना हो जाय छे स्लिप करे चला पीछे लगे छे मुख में काम कर हले कपड़ा में हाथ लपेट हाथ में कम सरे देखिए पीछे वाला कंटा जे घुरा के जे माने छ हां करू ने हेलो चाचा बम भतीजा थाम भतीजा थाम चाचा बम भतीजा थाम पुच्ची पकड़ा लो भतीजा थाम रे
चल सुख कम लेके लाठी रे मुड़ी देख मुड़ी मुड़ी देख मुड़की देखना रे पुची सेट पर करा पुची ढोड़वा ए ढोड़वा देख देख आगे बमटा पूर्णिया चल गेलो पूर्णिया मानिया ढोड़वा आही आया चल এই তো কোকড়া মারবে চল এই তো আমাকে মেরে দুর্বল করেছি ভাঙা চলেছে আর আমার শরীর চলে না আমি কেমন করে যাব না মনে হয় আর আমি মায়ের কার্য সিদ্ধি করতে পারবো না আমি এখান থেকে মনে হয় ফিরে যেতে হবে মায়ের নিকটে ধরা প্রণাম মা। কল্যাণ নমস্কার। ধরা রে, হ্যাঁ আমার কর্ম করে এসেছিস বাবা। সত্যি মা আমি তোমার কার্য করে এসেছি এটাই তো আমার মনে বিশ্বাস ছিল, সন্তান মায়ের কর্ম অবশ্যই করে আসবে। বলতো ধরা, হ্যাঁ লক্ষিন্দরকে যে বাসর ঘরে দংশন করেছিস, সত্যি বাসর ঘরে প্রবেশ করেছিস কোন পথ দিয়ে? এ কি বললাম আমি আর মায়ের কাছে মিথ্যা কথা বলতে পারবো না আমি সত্যি সত্যি বলে দেবো মাগো আমি যে তোমার নিকটে মিথ্যা কথা বলেছিলাম কি বললি? মাগো আমি তোমার কার্য করতে পারিনি আমি খিদার জ্বালা সহ্য না করতে পেরে আমি মাছ গলার ঘেনাতে ঢুকি মাছ খেলাম আমি সঙ্গে সঙ্গে বিষকেও হারিয়ে ফেললাম মাগো আমার কাছে বিষ নাই ওরে ধরা, হ্যাঁ। মায়ের কাছে এসে মিথ্যে কথা বলেছিস, তাই আমি তোরে করলাম অভিশাপ। থাক তুই নির্বিষ। ওগো মা যদি আমি এই নির্বিষ হয়ে থাকি আমাকে কেউ কেচুয়া বলেও গণ্য করবে না মাগো সত্যি আমার সন্তানকে কেউ সর্ব বলে গণ্য করবে না, তাই আমি তোকে সুবসল বিষ প্রদান করলাম। শনিবার মঙ্গলবার যদি কারো দর্শন করিস তাহলে অবশ্যই বিষ লাগবে। আসি মাগো যা যা ছুটে যা। তাই তো কেউ যে আমার কর্ম করে দিতে পারলো না, তাই দিদি নেতুলের কাছে আমি যুক্তি পেয়েছি। দিদি বলেছে সেই পূর্বিকার কথা মনে পড়িয়ে দিতে বেহুলা গেছিল অষ্টসখী নিয়ে ছয় ঘাটিতে। আমি নিজের রূপকে দূরে সরিয়ে বিদ্যা ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে গেছিলাম ছয় ঘাটিতে। বেহুলার গড়ালির জলে তিতিল মরঙ্গে বেহুলাকে অভিশপ্ত করেছিলাম, তোমার স্বামীকে বিয়ে রাত্রে খাবে ওই কাল ভুজঙ্গে, কিন্তু রমণদ্বীপে যাবে কি কাল লাগে নিকে। তাই আমি এই সময় নাক স্মরণ করবো,